अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसमा है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर नज़ीर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसका मतलब है कि ये उन ख़वातीन के बारे में है जिनको शुगर का मसला हमल के दौरान हो जाता है। इसको हम अंग्रेज़ी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं और बहुत सारी ख़वातीन के इस मामले में बहुत सारे खदशात हैं कि आया ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ जो हमल के दौरान होती है, क्या ये हमेशा के लिए होगी, और अगर ये हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए, और इसको देखने के लिए कि क्या ये परसिस्टेंटली हमल के ख़त्म होने के बाद मौजूद रहेगी। उस सूरत में हमें किस तरह की मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि हम इसको बाकायदा ट्रीट करके कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सकें। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस इसको ना ट्रीट करके जो प्रेगनेंसी में होती है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हमें रिस्क फैक्टर्स पता होने चाहिए कि किन ख़वातीन में जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का दौरान हमल खदशा होता है। इनमें वो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ऊपर आती हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जिनका BMI 30 to 35 से ज़्यादा हो। वो ख़वातीन जिनमें फ़ैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ इन द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कॉमन हो, जिसमें वालिदैन या बहन भाई शामिल हैं, ये भी एक रिस्क फैक्टर के तौर पर अमल करता है। तीसरा, एशियन एथनिसिटी, यानी एशिया में जो ख़वातीन रहती हैं उनमें प्रोपेंसिटी ज़्यादा है कि वो जब प्रेग्नेंट हों तो उनमें डायबिटीज़ के मसले दौरान हमल सामने आते हैं। जब आपका पहले एक पिछला हमल ऐसा गुजरा हो जिसमें बच्चे का साइज़ ज़्यादा हो तो उस केस में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होने का खदशा बढ़ जाता है, या फिर आपकी पिछले हमल में डायबिटीज़ की शिकायत रही हो तो उसमें भी 2.5 फोल्ड हमल बढ़ने के खदशात होते हैं। ये तमाम अवामिल जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम देखें और कभी कोई औरत इन तमाम रिस्क फैक्टर्स की मौजूदगी में हमल करने की कोशिश कर रही हो तो उनमें कुछ टेस्ट हैं जो हम हमल होने से पहले या दौरान हमल बिल्कुल इनिशियल फेजेस में उनको दे सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत ही इनिशियल फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं जिनको बर वक्त करने पर हमें उस खातून के हमल के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होने के बारे में खदशात का पता चल जाता है। इनमें शुगर का टेस्ट जो आप ब्लड में देख सकते हैं, उसके अलावा यूरिन में, और इसके अलावा OGTT के नाम से एक टेस्ट है जो इनिशियल फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में स्पेशली इफ़ यू गॉट 2 or 3 रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट तो हम उसमें ये टेस्ट करते हैं। अगर ये टेस्ट बिल्कुल ठीक आ जाए लेकिन रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों तो इसी टेस्ट को हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं 18वें हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में, या फिर अगर उसमें भी ठीक आए तो 20वें से 24वें हफ्ते के बीच में ये टेस्ट दोबारा रिपीट कराए जाते हैं, जिनमें OGTT सबसे पहले आता है। अगर ये टेस्ट दोबारा ठीक हो और रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों तो इन पेशेंट्स की मॉनिटरिंग बाकी पेशेंट्स की मॉनिटरिंग से ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएँ तो फिर आपने उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन से पेशेंट्स को एजुकेट करना होता है ताकि उनकी बॉडी में डायबिटीज़ होने का खदशा डेवलप ना हो। इसके लिए आप पेशेंट्स को ये कह सकते हैं, या पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर से ये हिदायत लें जिनमें उनको मीठा कम खाना, चावल का इस्तेमाल का कम करना, एक्सरसाइज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना, ये चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा डाइटिशियन हमारे साथ प्रेगनेंसी में जुड़ जाते हैं जो पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि उन्हें अपनी डाइटरी ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है और क्या चीज़ें हेल्दी तरीके से खानी चाहिए जिससे उनकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खदशा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कम हो जाए। अच्छा, अब ये बात तो हम कर रहे हैं कि हमल में कैसे इसकी तशख़ीस की जाए, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। बट द अदर थिंग इज़ दैट कि आप अगर पेशेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए एंड वी आर नाउ गिविंग ट्रीटमेंट फॉर इट, जो इंसुलिन की फॉर्म में हो सकती है, ग्लूकोफेज टैबलेट की फॉर्म में हो सकती है, और बहुत ही इनिशियल फेजेस में वी आस्क द पेशेंट्स कि वो डाइट से ठीक करें, एक्सरसाइज से ठीक करें। अब इन चीज़ों को ठीक करना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम ठीक ना करें तो इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो मदर के ऊपर आ सकते हैं,
اور کچھ افیکٹس ہیں جو بچے کے اوپر آ سکتے ہیں. مدر کے اوپر افیکٹس یہ آ سکتے ہیں کہ مدر کی شوگر اتنی ان کنٹرول ہو جائے گی کہ وہ ایک اسپیشل ٹائپ آف کنڈیشن ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس میں جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ کی پریگنینسی بھی ضائع ہو سکتی ہے، مدر کی کنڈیشن اتنی ضائع ہو سکتی ہے کہ مدر کو آئی سی یو میں داخل کرنا پڑ سکے. سیکنڈ یہ چیز ہے کہ اگر یہ ان کنٹرول ہو تو مدر کو اور پرابلمس ہو سکتی ہیں، فار ایگزامپل ہائی بلڈ پریشر، جو کہ موسٹ کامنلی ڈائبٹیز اف ریمینز ان کنٹرول کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے. اس کے علاوہ بچے پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی گروتھ یا تو بہت زیادہ ہو جائے گی جسے ہم لارج فور جسٹیشن ایج بیبیز کہتے ہیں، یا بہت کم ہو جائے گی جسے اسمال فور جسٹیشن ایج بیبیز کہتے ہیں. اس کی وجہ سے بچے کے گرد کے پانی پہ بھی اثر پڑتا ہے، بچے کا پانی بہت زیادہ ہو سکتا ہے یا بچے کا پانی بہت کم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو حمل بہت ہی شروع میں مس کیریج کی فارم میں سامنے ضائع ہو سکتا ہے، یا پھر لیٹر آن سٹیجز میں ہمیں بہت جلدی ڈیسیجن لینا پڑ جاتا ہے بیبی کو ڈلیور کرنے کا، جسے ہم پری ٹرم ڈلیوری بھی کہتے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو اگر باقاعدگی طور پہ رسک فیکٹرز کی تشخیص کی جائے اور ان کو بروقت طور پہ ٹریٹ کیا جائے تو یہ سب کمپلیکیشنز سے فیمیل کو بچایا جا سکتا ہے. ایون پریگنینسی ختم ہونے کے بعد بھی کچھ خواتین میں 6 ویکس تک اس کا اثر رہتا ہے، اور 6 ویکس کے بعد ہم دوبارہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جسے او جی ٹی ٹی یا HbA1c کا ٹیسٹ کہتے ہیں، جو ہمیں پچھلے ریکارڈ شوگر کا بتاتی ہے کہ 6 ہفتے میں آفٹر ڈلیوری پیشنٹ نے کیسے رسپانس کیا ہے، اس کے بلڈ نے کیسے رسپانس کیا ہے شوگر کو. تو اس پہ ہم جج کرتے ہیں کہ پیشنٹ کی کیا یہ کنڈیشن صرف اور صرف اس کے حمل سے ریلیٹڈ تھی یا پھر اب یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں تبدیل ہو چکی ہے. اور یہ 6 ہفتے کا اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے. اب اس دوران پیشنٹ دوران حمل یا بعد حمل ختم ہونے کے بعد پانی نیچے پڑنے کی شکایات کے ساتھ آ سکتی ہے، نیچے خارش ہونے کی صورت میں بھی آپ کے پاس پریزنٹ کر سکتی ہے، جسے ہم کینڈیڈیسس یا ویجائنل ڈسچارج انفیکشن ود ایچنگ کہتے ہیں. نا یہ ہر عورت میں اسپیشلی ان رسپیکٹرز والی خواتین میں، اور اسپیشلی جب ڈائبٹیز کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کر رہی ہو تو بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے، اور ریزن اس کی ان کنٹرول شوگر لیولس ہوتے ہیں. تو اس کیس میں ہم بہت ساری کریمس، ویجائنل واش، یہ سب کچھ پیشنٹس کو پرسکرائب کرتے ہیں ٹو مینٹین دا ویجائنل ہائیجین. اس کے لیے ہمارے پاس ایک لوشن ہے جسے ہم DDS1 کے نام سے پرسکرائب کرتے ہیں، اینڈ دیٹس اے ویری گڈ لوشن وچ یو کین اپلائی ان دا ایریا وچ از ڈاؤن بلو، اور یو کین ڈو اٹ 2 or 3 times. اور اس سے یہ لوکل ہائیجینک ایریا جو ہے اٹ میک شیورس کہ وہاں پہ صفائی رہے، بدبو نہ ہے، ایچنگ نہ ہو. جیسے جیسے آپ اپنی دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں شوگر کنٹرول کرنے کے لیے، اسی طریقے سے آپ کی ایکسٹرنل ہائیجین مینٹین رہنے کی وجہ سے وہاں پہ فنگل انفیکشن نہ ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو اس کریم کا استعمال آپ کو candidiasis infection, which is very common in gestational diabetes, and even after the patients when they are finished up with their pregnancies, remains. So this DDS1 lotion is going to get you off of these infections when you have high sugar levels, in maintaining the good hygiene conditions from down below. میرے خیال سے اس کے بارے میں کافی بات ہو چکی ہے. اگر آپ کو مزید کچھ انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ نیچے لنک پہ کلک کر سکتے ہیں. The product information would be given to you at the end of the presentation. If you need more information, then you can click on down below, and you can also subscribe to our channel, and the information will be shared with you accordingly. Thank you.